Y otros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con otro video para el canal. Sí, así es. Después de mucho tiempo estamos con Life is Strange, esta vez con el episodio 3. La teoría de Charles Taylor. Ya. Dice, sigue la investigación de Chloe y Max que les llevará hasta la Academia Blackwell y comprueba las consecuencias del nuevo poder de Max. Ok, Max tiene un nuevo poder, creo que es el de detener el tiempo, como vimos en el anterior video. ¿Y qué es esto? ¿Esto no me mostraba? Bueno, lo acabo de descargar desde aquí. En el anterior lo descargué fácilmente, no sé si pasó algo así. Pero ahora lo descargué y vamos a empezar con esto. Ahí está. En el episodio anterior de Life is Strange. Muy bien, básicamente es lo que pasó en el anterior capítulo. A ver, no cargues de nuevo. Bueno, ahí vamos. Estamos en su academia. Square Enix. Derechos reservados. Presentan. Don't not entertain. Muy bien, ¿qué tratan de mostrar? Ah, es Max. Que se durmió haciendo su trabajo. La Max. Life is Strange, episodio 3. Chaos. Chao. Teoría de eso. Eh, a ver. Ok, un conejo. ¿Conejo de quién? ¿Qué? Tengo algo que enseñarte, dice. ¿Quién es? La Chloe. Se ve que Chloe se iba a poner pilas. Muy bien, estamos aquí de nuevo. Amigos, hace mucho tiempo que ya no estamos jugando eso. Veamos el cajón que tiene. El cajón. Abrimos. Tal vez tiene algo interesante, algo por aprender. Es un Luis que se ve Kate aquí, no como hoy. Prácticamente la empujan se trae. Yo voy a ver si me puede preguntar por qué debo ponerle fin a esto. Ok, pero Kate, la salvamos, ¿verdad? La salvamos. No, no creo que haya mucho que ver también en su habitación. No quiero explorar mucho ahí. Tal vez un poco más. Muy bien. Veamos precinto policial. A ver, ¿esto de qué es? Creo que es. Ah, ok. Se cerraron el cuarto de Kate. Cartel de búsqueda. Sigue el cartel de búsqueda de. No recuerdo muy bien quién era. Es la chica, ¿cómo se llama? A ver, vamos a hablar con ella. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal con ella, no? Todo Dane, ¿cómo es? Ah, Dana. Todos somos. Todos deprimidos, digamos. ¿Por qué estaba en la azotea?
Come on. You really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So, what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. Bien. I'll see you later. Ok, ya se entendió un poco que algo que puede funcionar, pero yo puedo cambiar eso de hablarle eso, pero no, vamos. Creo Victoria que isn't here. está... Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Ah, podemos ir al cuarto de Victoria. ¿Cuál es el cuarto de Victoria? Habitación de Victoria. A ver, veamos qué tiene. A ver, vamos a ver qué tiene. Creo que sí es canon hacer esto, ¿no? Espero. Si no, entra aquí ¿para qué? Since I've crossed the line from snoop to detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. A ver, veamos la bolsa. A unique point of view Punto de is vista original, right, desde luego. thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Retrato There's en vez, Kate, parece confundida. totally En high. otra sale Kate She looks totalmente drogada, confused, parece confundida. not No, like she's no de partying. juerga. No sé qué significa eso, pero a ver, es todo. Creo que eso es todo. Ok, aquí hay una casetera. Pues vamos a ver el cajón más. Salgamos de nuevo. Antes de que nos encontremos afuera. No nos encontramos. No, sí, creo que. No, ya, bueno, vamos. Vamos a la salida, que creo que es por allá. Bien, vamos. Vamos donde Chloe. Es del dormitorio de tipas. Tipas. Ok, vamos de nuevo con esto. Ah, tenemos que ir donde Chloe. Donde Chloe. Bueno, editando esto se va a hacer un poco más corto, Chloe is pero... waiting for me in front of the main hall. A ver, sí, amigos, acabo de pasar a hablar por el director. Bueno, me pasé el director por ahí nomás. Paso Booyah! a la... Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. Sí, amigos, You eso también me obviously llamó la said the right atención thing. y hasta And your busqué un badass video de power is gonna cómo save era us y all. sí, que amigos, We just si hubiera need to connect puesto, the Blaze digamos, and find out hermano who o almost su killed Kate. madre de Kate, We have to sí se stop this from lanzaba happening to anybody por else. ahí. Oh yeah, and somehow stop Y that por tornado from eso wiping out Arcadia le, Bay, le atiné right? y pudimos salvar a Kate. Eso espero. Oh, I bueno, eso hope so, espero. Chloe. But how? Snow and eclipse are bad omens. This whole town is a bad omen. And notice that Blackwell seems to be ground zero. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Pero si Especially after I elegimos just got bien Nathan aquí. expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Sobre We Rachel, need ¿no? to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's Pasándole en kicking it in grande. Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search Y for bueno, amigos, primero clues. trataba de que hay una Now tell tormenta me what's your acercándose. secret. Drum roll, please. I Y present the spare keys to Blackwell. después Thank de you, la Stiff tormenta Prick. de que está You are such imaginándose a boss, Chloe. Max, ahora I estamos just averiguando don't qué want you está to get pasando into en any more Blackwell, o sea, trouble. Look at all the la trouble dropping academia. in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way.
I'm so glad you're my partner in crime. Y estamos averiguando As qué long as pasó you're my con la partner in amiga de crime, Chloe, we can la de start Rachel. growing here. Y también ese club Vortex que está un poco extraño, ¿no? Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully, the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was Oh, distracted, as you know. ¿qué? It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the ¿Qué? Everyday No. Heroes contest? ¿Quién It dice eso? The De- contest is still a go, and I still have to pick the winner to best ¿Por qué represent pregunta Blackwell. de eso? I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick ¿Qué? to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I Que haven't picked the Victoria está winner yet. tratando de... You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of ¿Qué? time No, together. ¿qué le está diciendo? That ¿Qué le could está be diciendo? fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only. Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Bien, amigos, después de ese... Chloe the Keymaster. You know it. Después de ese... cinemática larga, I don't know creo about que this. ya We're sabemos, both después de already in que so much Victoria trouble. le haya... You can always let me get busted like you se did le with the haya weed. acercado a su I'm profesor. serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, Fue how can it muy be largo, breaking? ¿no, We get amigos? charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. One more door and our work here is done. Bien. Entonces entramos a la academia de nuevo aquí y vamos a ver qué tiene el director en ahí. A ver, imagino que sería hablar, ¿no? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Y la llave. Que me está tocando esto. A ver, aún cuando llegamos. Hay un SMS que tengo que leer de Chloe. Tengo algo que enseñarte, no frente a campo, no me recuerdo ahora. Qué mamadas. A ver, de nuevo, número privado. Es puta nacional, se han exterminado, sánate con el ojo, sánate con el Wazen. Hola, Max, gracias, vaya, está chico. No te amo, luego, ok. Es la mamá de Max. Hola, coño, me ha escrito el director. Lo siento, te llamé. Gracias por dejarme una no está viendo porque ya no está. Ok, muy bien. Por ahora tengo que buscar las llaves, amigos. Y creo que me voy a tardar mucho. A ver, veamos aquí en el portallaves, puede haber algo. Here are the keys. None for the principal's office.
Creo que no, amigos. Y amigos, creo que vamos a dejar, tener que dejar el video hasta aquí. Vamos a... Sí, amigos, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les esté gustando. Recuerden, déjenme un Nothing like, here. un comentario, suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video.